नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज हम अपनी खबरों की शुरुआत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अंतिम दर्शन में उमड़ी भीड़ की खबर से। उसके बाद हम जानेंगे करीमगंज में बलात्कार के आरोपी कमालुद्दीन को राताबाड़ी पुलिस कहां से धर दबोचा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार के क्या निर्णय है। साथ ही हम जानेंगे सिलचर गांधी भवन में आयोजित लाचित दिवस के अवसर पर सत्यरंजन बोरा का क्या कहना था। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे और कई अहम खबरें। आप बस बने रहिए हमारे साथ। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अंतिम दर्शन के लिए जुटी भीड़ की खबर से। आज पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अंतिम दर्शन के लिए जुटी भीड़ देखते ही देखते जन सैलाब में परिवर्तित हो गई। आज उनके पार्थिव शरीर को पहले राजीव भवन में रखा गया, उसके बाद शंकरदेव कला क्षेत्र ले जाया गया। आइए देखते हैं आज उनके अंतिम दर्शन में जुटी भीड़ की कुछ झलकियां। आज उनके अंतिम दर्शन में सिलचर से पहुंची सर्वभारतीय महिला कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव, उनके साथ थे पूर्व मंत्री अजीत सिंह तथा काछाड़ कांग्रेस जिला समिति के कई अधिकारी। करीमगंज जिले की राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बरुआला गांव में घटित अन्य धर्म की युवती के साथ बलात्कार के आरोपी मुल्ला कमालुद्दीन को आज राताबाड़ी पुलिस हैलाकांदी शहर से धर दबोचा। आइए देखते हैं राताबाड़ी से हमारे संवाददाता मनोज महंती का यह रिपोर्ट। मुल्ला कलामुद्दीन पर यह आरोप है कि वह एक अन्य धर्म की युवती को उसके बीमारी ठीक करने के लिए पानी पड़कर यानी झाड़ फूंक कर उसकी बीमारी ठीक करने की झांसा देकर अपने दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र अंतर्गत बरुआला गांव के अनगिनत लोगों द्वारा हाथ में मशाल लेकर एक रैली निकाला गया। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने अपराधी की फांसी की मांग करते हुए देखे। अब आइए सुन लेते हैं इस घटना को लेकर स्थानीय विधायक विजय मालाकार का क्या प्रतिक्रिया है। কিন্তু আমার যে সমষ্টি যে হয়েছে খালি ঘটনা খবর পাওয়ার পিছত মই সঙ্গে সঙ্গে এসপির লগত যোগাযোগ কৰোঁ এবং এসপি সঙ্গে সঙ্গে আমার এডিশনাল এসপি এডিশনাল এসপি খালি রাতের পৰা আমার রাতাবাড়ি থানাত আছে
আর এই যে শাস্তি এই যে আসামিটুকু এতিয়াও এৰেষ্ট হোৱা নাই, তিনিজনত এৰেষ্ট কৰিছিলে, এৰেষ্ট কৰি এইবিলাকত জেৰা কৰি এৰি দিছে। কিন্তু যে আমাৰ মেইন দাবী হ'ল যে যিটো মেইন দোষী ব্যক্তি, এই দোষী ব্যক্তি সাজা হ'ব লাগে, সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে। তবে মই আশাবাদী পুলিচ ভাল কাম কৰি আছে, আজি কালিৰ ভিতৰত দোষীটো এৰেষ্ট হ'ব। आज सिलचर के गांधी भवन में हिंदू सुरक्षा सेना तथा ऑल आसाम हिंदू बंगाली एसोसिएशन के पहल पर लाचित दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे सत्यरंजन बोरा। आज इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सत्यरंजन बोरा अपने बराक घाटी दौरे के जो असल मकसद है वो बताए। उनका कहना था कि वो बराक घाटी में रह रहे हिंदुओं में चेतना जगाने के लिए ही बराक घाटी दौरे पर आए हुए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্যটো চাওক, আপোনালোকে জানে যে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জাতীয় সত্তা আৰু হিন্দু চেতনা জাগৰণৰ এক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি সেই যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে আহি আমি বৰাক ভেলী পাইছোঁহি। আজি শিলচৰত লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিশেষ কাৰ্যক্ৰম কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে মাৰ অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰত আমি দৰ্শন কৰিছোঁ, পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিমগঞ্জলৈ যাম, কাইলৈ হাইলাকান্দিত আছে, আকৌ আহি পেলাই আমাৰ কাছাৰৰ অনুষ্ঠান আছে। কাৰণটো কি? মানে আপুনি চাওক, মূল কাৰণ বুলি এইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমত আমি ভাবিছিলোঁ, আমি যিটো কথা জানো যে অসমত আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত কওঁ, অসমত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত কেতিয়াও কোনো ওলাই নাহে, কেতিয়াও কোনো মুকলিকে নিজকে অসমৰ মানুহখিনি অন্তত হিন্দু বুলি নকয়। কিন্তু আমি জানিছিলোঁ শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰাই হওক, তাৰো আগৰ দিনৰ পৰা মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰাই, ৰামায়ণৰ দিনৰ পৰাই আমি গোটেই কথাবোৰ যদি চাওঁ, অসমৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক আছে। এই বৰাক ভেলী যেতিয়া আগত পুৰণা নাম আমাৰ যিখিনি আছিলে সেই ইতিহাস আপোনালোকে জানিব। মহাভাৰতৰ লগত বৰাক ভেলীৰ কি সম্পৰ্ক আছে, মহাভাৰতৰ কামৰূপৰ মানে অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ কি সম্পৰ্ক আছে, কামাখ্যাৰ লগত কামৰূপ অসমৰ কি সম্পৰ্ক আছে, কামাখ্যাৰ লগত বৰাক ভেলীৰ কি সম্পৰ্ক আছে, এই গোটেই কথাবোৰ আমি জনা বুজাটো উচিত। শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ গোপালাতা বুলি আমি যাক জানো, তেওঁ ঢাকাৰ এজন বাঙালী ব্যক্তি আছিলে, গোপাল দাস, যি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ শিষ্য হৈছিলে। কিন্তু দুখৰ কথা, যিসকলে আমাৰ চান খাই এজন মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ কথা কয়, সেইখিনি মানুহে গোপালাতাৰ কথা মানে গোপাল দাসৰ কথা কিয় নকয়? তেওঁলোকে চানখাইক মূৰত তুলি লৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিব খোজে শংকৰদেৱৰ শিষ্য বুলি। কিন্তু ঢাকাৰ গোপাল দাস মানে গোপালাতা, যিজন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লৈ পেলাই আচাৰ্যও হৈছিল, তেওঁৰ কথা কিয় নকয়? সেই কথাবোৰ ক'বলৈ, জনাবলৈ, বুজাবলৈ আহিছোঁ। আৰু সকলোকে বাঙালী, বিহাৰী, নেপালী, মাৰোৱাৰী, কছাৰী, আমাৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ জন্মগত চিনাকিটোৰ লগত উপৰিও নিজকে হিন্দু হৈ যে এক হৈ থাকিব পাৰি, শক্তিশালী শক্তি হ'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকটো অপশক্তি, কুসংস্কাৰী শক্তিক, ইছলামিকেই হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক, বিশেষকৈ অসমত যি ইছলামিক আগ্ৰাসন ঘটিছে, যিধৰণে আমাৰ ছোৱালী বোৱাৰীবোৰক লাভ জেহাদৰ নামত সতীত্ব হনন কৰিছে। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाएं फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। धोलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनाई नदी द्वारा कटाव प्रतिक्रिया को रोकने के लिए 1,60 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने वाला नदी कटाव निरोधक दीवार का शिलान्यास किए असम राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य। इस अवसर पर आयोजित सभा को मंत्री शुक्लबैद्य ने कार्य के सभी पहलुओं को विस्तारित रूप से रखा। इस अवसर पर कछार के अतिरिक्त मुख्य वास्तुकार प्रणव कुमार तुरंग, सिलचर डिवीजन के जल संपद विभाग के कार्यकारी वास्तुकार असित देव, धर्मिकाल जीपी के सभानेत्री सीमा रानी राय, पालांघाट जीपी के सभापति शशांक सिल तथा स्थानीयों में से अंजन राय, दिनेश रविदास,
ठेकेदार संजय चौधरी प्रमुख उपस्थित थे। एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह जानकारी दिए नरसिंहपुर भाजपा मंडल के सचिव कमलेश दास। বিভিন্ন জায়গায় নদীর ভাঙন আমরা দেখি, আর নদীর আশেপাশে যারাই আমরা বসবাস করি আমাদের নদীর ভাঙনের জন্য অনেক দুর্যোগের অনেক বিপদের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। সরকার উচিত ছিল প্রত্যেক সরকারের এগুলো ভালো করে দেখাশোনা করা, কিন্তু আমাদের সরকার 4.5 বছর হয়েছে এসছে, আপনারা জানেন। এই 4.5 বছর আগেও কোনো না কোনো সরকার ছিল। আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ওনার বক্তব্য রাখার সময় প্রায়শই বলে থাকেন বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভয়া। বরাক ব্রহ্মপুত্র মানে কি? বরাক এক নদী আছে আর ব্রহ্মপুত্র এক নদ আছে সমগ্র আসামে। ব্রহ্মপুত্রের ল্যান্ডস্লাইড নিয়ে বা ভাঙন নিয়ে চর্চা আরম্ভ হয়েছে, কাজ আরম্ভ হয়েছে। এখানে 1.5 কোটি 2 কোটি নয়, 100, 150, 200, 300 কোটি টাকার কাজ চলছে। ঠিক তেমনি করে ছোট্ট যে নদীগুলো আছে, আজকে দেখুন আপনাদের দুটা পাশে আমরা একটা জায়গায় রুকনি নদীতে করে এলাম, ওইখানেও প্রায় সমপর্যায়ের অ্যামাউন্ট আমরা দিয়েছি। ঠিক তেমনি করে এখানেও আরেকটা করলাম। দুটা নদী আপনাদের পাশে এই জিপির মধ্য দিয়ে প্রায় প্রবাহিত। তো যদি আগে কাজগুলো করা হয় যেত, কিছুটা আমাদের জন্য বাকি থাকতো, তাহলে আজ আপনাদের এই অঞ্চলের মানুষ আপনারা সঠিক অর্থে আপনাদের যে সুবিধা আপনারা পেতেন। কিন্তু আমরা যখন দায়িত্ব পেলাম আমরা লক্ষ্য করেছি সব জায়গায় সর্বত্র সব বিভাগে কাজগুলো পেন্ডিং হয়ে আছে, স্তূপাকৃতি হয়ে জমে আছে। পাহাড় পর্বত প্রমাণ কাজ, মানে এত কাজ যে আমরা এই 4-4.5 বছরের সব কাজ সমাপ্ত করতে পারি না। শুধু নদীর ভাঙন বা রাস্তা ভাঙন এগুলো নয়, সর্বত্র যে কোনো বিভাগে আপনারা যান আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে একেবারে পর্বত প্রমাণ কাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, যার জন্য আমরা ধীরে ধীরে এই কাজগুলো হাত দিয়েছি। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की निधन को लेकर आज तारापुर मंडल कांग्रेस समिति द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। তারাপুর জিপি থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মহাশয়ের নিধনে মর্মাহত, এবং তার জন্য আমরা তারাপুর জিপির প্রত্যেক কর্মকর্তা, প্রত্যেক জনসাধারণরা এই অনুভব করছি যে কিভাবে আমাদের তরুণ গগৈজি চলে গেলেন। ওনার আত্মার স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা এখানে 2 মিনিট নীরবতা পালন করেছি এবং ওনাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা আমাদের ব্যথা বেদনা ওটা ওনার কাছে শ্রীচরণে আমরা অর্পণ করেছি। আমরা দুঃখিত, আমরা মর্মাহত। এই সময়ে আসামের তথা পুরো ভারতবর্ষে ওনার মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব আমরা বোধ করছি, এবং আগামীতে উনার মতো নেতৃত্ব হয়তো আসবে কি না আসবে আমরা ঠিক জানি না। তাই উনি যেখানেই থাকুন না কেন উনি যেন চির শান্তিতে থাকুন এই আশাটুকু আমরা রাখছি, এবং তৎসঙ্গে উনার পরিবার যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করে তার প্রার্থনা করছি সর্বশক্তিমানের কাছে। উপকার আমাদের মাননীয় তরুণ গগৈ মহাশয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আজ আমাদের মধ্যে নাই, এটা আমরা অনেক শোকাহত এবং বাকরুদ্ধ। আসামের রূপকার, এক সময়ে আসামের উন্নয়নের কাণ্ডারি, বর্ষিয়ান নেতা, সব সময় হাসি মুখে উনি কথা বলতেন। আজ উনি আমাদের মধ্যে নেই, তাই আমরা তারাপুর মণ্ডল কংগ্রেস
কমিটির প্রত্যেক সদস্যবৃন্দ সবাই একাত্রে মিলিত হয়ে ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং ওনার আত্মার শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। আজকের এই শোকসভায় আমরা অনেকই মর্মাহত। आने वाले 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर युवा समाज को खुद को दलीय कार्य में झोंक देने की अपील की राताबाड़ी विधानसभा के विधायक विजय मालाकार। आइए देखते हैं करीमगंज से हमारे संवाददाता मनोज महंती का यह रिपोर्ट। करीमगंज जिले की निबिया स्थित बोधन स्कूल में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा की एक कार्यकारी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विजय मालाकार युवाओं को हौसला उपजाही करते हुए दिखे। उस दिन सभा में उपस्थित थे करीमगंज जिला भाजपा के अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित पाल, दुर्लभचोड़ा मंडल के प्रभारी देवांशु गुप्ता, राताबाड़ी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दिवेंदुनाथ दास, युवा मोर्चा के रामकृष्ण मंडल अध्यक्ष सौरभ दास, दुर्लभचोड़ा मंडल अध्यक्ष टिंकू माल, जिला सोशल मीडिया इंचार्ज बादल दास प्रमुख। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজকে ভারতবর্ষ রাজনীতিতে ওরা বড় বড় জায়গা আছেন বা ভারতীয় জনতা পার্টিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা ভারতবর্ষের সরকারকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা বিভিন্ন যে স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা এমএলএ এমপি হয়েছে। আপনারা জানেন আজকের দিনে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে 4-5 জন বড় বড় লিডার আছে, এর মধ্যে সবাই যুব মোর্চা। আমি যখন যুব মোর্চাতে প্রথম দায়িত্ব নিয়েছি বা যুব মোর্চাতে প্রথম যখন কাজ করছি, তখন আমি প্রথমে পেয়েছিলাম আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। আজ উনি আমাদের ভারতবর্ষের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। তারপরে পেয়েছি আমি অনুরাগ ঠাক্কর, উনি আজকের দিনে গুজরাটের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি। आज पूरा राज्य वीर लाचित दिवस का पालन किया। आज असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी श्रद्धांजलि ज्ञापन किए। बढ़ते हुए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय को लेकर विचार विमर्श करते हुए दिखे। साथ ही उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अपनी अपनी सलाह लिखित रूप से देने के लिए अपील की। आइए सुनते हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कशन हुआ है उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है,
जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।